हेलो बंधु मैंने समस्त को यही स्मिता अपडेट रे पुणी थे स्वागत। तो चलते आम जो आम छाड़ी से पुणी थे आरंभ करवा। देखो ओडिया ग्रामर रो कौन कौन आम पढ़ीचु कौन आज आम पढ़ा विरामचिन्ह सरी अनुच्छेद सरी पद विचार 5 प्रकार विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय तापर क्रिया ये आमर 4टा सरला। आज हम पंचम कौन पंचम कौन क्रिया ता उपरे आमे देखिवा। देख क्रिया कर्ता कौन करुची कर्ता कौन करुची यह केउ पद द्वारा बुझा पड़े ताकू क्रिया कह जाए। क्रिया माध्यम रे वाक्यर समाप्ति घटे। क्रियार प्रकार भेद सिद्ध क्रिया साध्य क्रिया कर्ता जहाँ करुची ता तार साधित क्रिया। उदाहरण से गात खोलुची खोलुचीटा कौन हो क्रिया। उपरोक्त वाक्य रे भावार्थ साधना करुथिबारु खोलुची पदटी व्याकरणर मतरे साध्य क्रिया कह जाए। विभिन्न अर्थरे विशेषतः सूचक प्रत्यय धातुर परे जग हेले तहिरु जेउ पद गठित हुए ताहाकु सिद्ध क्रिया कह जाए। मूल धातु कालसूचक पुरुष वचन क्रियापद साध्य क्रियापद कह जाए। ओडिया रे इलो लो अतीत कालसूचक बा देख मन रखिबा पई गोटे ट्रिक अछि। कौन ओडिया रे अतीत काल को कौन लो ला लू ले लो ला लू ले कौन अतीत। आउ भविष्यत रे कौन बो बा बो बे लो ला लू ले अतीत बो बा बू बे भविष्यत। आउ अंत आंत संभावना और वर्तमान से वर्तमान काल को सूचना करे। जो पद माध्यम रे कौन सी काम को कामर निर्दिष्ट अर्थ बुझा पड़े ताहाकू क्रियापद कह जाए। क्रियापद क्या कह जाए क्रियापद कहले जो काम जेकोसी माने जो पद माध्यम रे कौन सी कामर अर्थ को बुझाऊ थाए ताकू क्रियापद कह जाए। ओ आ अर्षई दुर्गई ए हाँ हु अंति अंत ये भली 10 गोटी पुरुष वचन सूचक विभक्ति जग करी क्रियापद पठन करू। शेष रे क्वेश्चन आंसर करवा। धातु सहित काल सूचक विभक्ति और पुरुष वचन विभक्ति जग होई क्रियापद गठित हुए। क्रियापद केमिति गठित हुए धातु सहित काल सूचक विभक्ति आउ पुरुष वचन सूचक विभक्ति ए दी जण मिसिकी जग हेले दी जण मिसिले कौन हम क्रियापद गठित हेब। पुरुष वचन अनुसार क्रियापद निर्दिष्ट होता है। कर्तार जो वचन जो पुरुष होता है क्रियार से वचन से पुरुष होता है। उदाहरण मु सुख पाए तुम्हें सुख पाओ आपण सुख पाती एटा कौन एटा हूँ प्रथम पुरुष एटा द्वितीय पुरुष एटा तृतीय पुरुष। पुरुष वचन अनुसार क्रियापदर शेष निर्दिष्ट वर्ण बा वर्ण समष्टि क्रिया विभक्त भाव में लगी थाए। क्रिया विभक्ति को धातु विभक्ति भी कह जाए। क्रिया विभक्ति को आउ कौन कह जाए धातु विभक्ति कह जाए। ओडिया रे कर्तार लिंग अनुसार क्रिया रे कौनसी परिवर्तन हुए नहीं। संपन्न और असंपन्न सूचक कौन कार्य संपन्न करुथिबा क्रियापद गठन पाई आमे क्रियार मूल प्रकृति बा धातु रे संपन्न सूचक धातु विभक्ति ई और असंपन्न अर्थ सूचक क्रियापद धातु रे पाई धातु रे क्रिया कौन विभक्ति चिन्ह उ जोग करिथाउ। संपन्न और असंपन्न जोटी असंपन्न सेठी उ बोली आमे व्यवहार करिथाउ आउ जोटी सरी जाउची संपन्न हो जाउची सेठी आमे ई बोली व्यवहार करिथाउ। कार्य संपन्न सूचक क्रियापद कौन देख पढ़ युक्त ई पढ़ी पढ़ी युक्त ब युक्त ओ पढ़िब पढ़ युक्त इल युक्त ओ पढ़िल
ପଡ ଯୁକ୍ତ ଇଲ ଯୁକ୍ତ ଏ ପଢିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପଢିଲେ, ପଢିଲ, ପଢିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପନ୍ନ ସୂଚକ କ୍ରିୟାପଦ ପଡୁ, ପଡୁଛି, ପଡୁଥିଲା, ପଡୁଥିଲା, ଉ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଅସମ୍ପନ୍ନ। ସରଳ ଧାତୁ କ'ଣ ଦେଖ, ତତ୍ସମ, ତତ୍ଭବ, ବୈଦେଶିକ, ଦେଶଜ ଓ ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଧାତୁକୁ ସରଳ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ସରଳ ଧାତୁରେ କାଳ, ପୁରୁଷ, ବଚନ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଥିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼େ। ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ କ'ଣ? ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ କହିଲେ ତାର ନାମ ଧାତୁ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ଓ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା। ସରଳ ଧାତୁରେ ଆ ଯୋଗ ହୋଇ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ ଗଠନ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ଧାତୁକୁ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ବଦଳ ଯୁକ୍ତ ଆ, ବଦଳା, ଆ ଆସୁଛି ଯୁକ୍ତ ଆ, ବଦଳା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ଆ କାରନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁରେ ଆ ଆସିବ। ଏହି ଧାତୁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେହି କିଛି କରେଇବାର ବୁଝାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ନାମ ଧାତୁ କ'ଣ? ନାମ ଧାତୁ କହିଲେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ କହନ୍ତି। ଆ ଓ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ମିଳିତ ହୋଇ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ପେଟାଇବା, ମୁଣ୍ଡାଇବା, କ'ଣ ମୁଣ୍ଡଉଛି, ମୁଣ୍ଡେଇବ, ମୁଣ୍ଡାଉଥିବ, ଆଗଉଛି, ଆଗଉଥିବ। ଉଚି କ'ଣ ଅସମ୍ପନ୍ନ। ବିଶେଷଣ ପଦ ଆ ଯୋଗ, ଏ ଯୋଗ, ଓ ଯୋଗ। ଗୋଟାରେ ଦେଖ ଆ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟାଇବା, ଗୋଟା ଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟାଇବା। ଏ ଯୋଗରେ ଗୋଟେଇବା, ଗୋଟେଇବା। ଆ ଓ ଯୋଗରେ ଗୋଟାଉଥିବ, ଗୋଟାଉଥିବ। ଛୋଟାଇବା, ଛୋଟାଉଥିବ। ଶେଷରେ ଓ ଆସୁଛି। ସମାପିକା ଓ ଅସମାପିକା କ'ଣ? ସମାପିକା କହିଲେ ଦେଖ, ସମାପିକା କହିଲେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଶେଷ ହୁଏ ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ, ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପ କର୍ତ୍ତାର ପୁରୁଷ ବଚନ ଅନୁସାରେ ବଦଳିଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟା ସରୁ ନାହିଁ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ସ୍ୱାଧୀନ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ଏହି କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତାର ପୁରୁଷ ବଚନ ଏବଂ ବାକ୍ୟାର୍ଥର କାଳ ଅନୁସାରେ ବଦଳେ। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ କର୍ତ୍ତାର ପୁରୁଷ ବଚନ କାଳ ଭାବ ଅନୁସାରେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଅସମାପିକା କାହା ଦ୍ୱାରା ବଦଳେ ନାହିଁ? ପୁରୁଷ ବଚନ, କାଳ, ଭାବ ଏହିମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସିଏ ବଦଳେ ନାହିଁ। କି ଅସମାପିକା? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ଧାତୁରେ ଇ, ଉ, ଇଲ ଅନ୍ତେ ଯୋଗ ହୋଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିଲେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ
ଇ ଉ ଯୋଗ ଯୋଗେ ଗଠିତ କ୍ରିୟାପଦ ଦି ତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଦେଖି। ଓ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପରେ ତୁ କରି କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ। ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ମ ଅନୁସାରେ କାଳର ଧାରଣା ମିଳେ। ମିଶ୍ର ଓ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ଓ ମିଶ୍ରିତ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠି କିଛି ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ତାକୁ କ'ଣ ଓ ମିଶ୍ରିତ ଓ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯିଏ କାହାକୁ କିଛି ମିଶେଇବ ନାହିଁ, ଏକଲା ଏକଲା ଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଓ ମିଶ୍ର। କାହାକୁ ମିଶେଇବ ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ମିଶେଇବ ତାକୁ କ'ଣ ମିଶ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଏକାଧିକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ମିଶେଇବ, ଏଠି କେତୋଟି ମିଶ୍ର ଆଉ ଓ ମିଶ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଉଇଁବ ଉଦୟ ହେବ, ରଚିଛି ରଚନା କରିଛି, ଶୁଣିଛି ଶ୍ରବଣ କରିଛି, କାଟିଲା କର୍ତ୍ତନ କଲା, ବୁଞ୍ଜିବା ଭଜନ କରିବା, ଧାଇଁବା ଧାବନ କରିବା, ଶୋଇଲେ ଶୟନ କଲେ, ପାଚିବା ପୋକ ହେବା, ମିଶିଛି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି, ପଡ଼ିଲା ପତିତ ହେଲା, ବିକୁଛି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଡକା ଯାଇଛି ଡକରା ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମିଶ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଶ୍ର, ଏଇଟା ଅମିଶ୍ର। ସରଳ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଏକକ କ୍ରିୟା ଓ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସରଳ କ୍ରିୟା ଗଠିତ। ଉଦାହରଣ ଖେଳେ, ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଏ ଖେଳେ, ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଉ ପଡ଼ୁ। ସଂଯୁକ୍ତ ଧାତୁ ମୂଳକ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପଦରେ ମୁଖ୍ୟ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧାତୁ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ପଦରେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାରେ କେତୋଟି ଅଂଶ ଥାଏ? ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ଦୁଇଟି ଅଂଶରେ ମୂଳ କ୍ରିୟା ଓ ସହଯୋଗୀ କ୍ରିୟା ଥାଏ। ମୂଳ କ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଓ ସମାପିକା ପ୍ରାକୃତିକ ଆକୃତିର। ସହଯୋଗୀ କ୍ରିୟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆକୃତିର। ଜଣାଥିଲା କେଳୁଅଛି ପଡ଼ିଥିଲା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଜଣାଥିଲା କେଳୁଅଛି ପଡ଼ିଥିଲା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଯିଏ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରେ ପୁଣି ଏଇଟା ପଚାରିବ, ସେଇଠି ଆହୁରି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ତମେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତମକୁ ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ମଝିରେ ଜମାରୁ ବି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା, ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ର ହିଁ ସେପଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମାଗିଛି। ତ ତମେ ଏଇଟା ଭଲିକିନା ଦେଖୁଥିବ, ପଢ଼ୁଥିବ, ବୁଝୁଥିବ, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କେମିତି କରାହେଉଛି ବା କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରିବ। ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯିଏ କ୍ରିୟା ସାଧନା କରେ ସେ କର୍ତ୍ତା। ଯିଏ କରେ କିଏ? କର୍ତ୍ତା। କ୍ରିୟା ସାଧନରେ କର୍ତ୍ତାର ଯାହା ଅବିଳସିତ ଓ କରଣୀୟ ତାହାକୁ କ'ଣ? କର୍ମ। କ'ଣ କହିଲେ? କର୍ମ। କିଏ କହିଲେ କର୍ତ୍ତା, କ'ଣ କହିଲେ କର୍ମ। କ'ଣ କାହାକୁ କେଉଁଟାକୁ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳେ ତାହା କର୍ମପଦ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ କିଏ, କ'ଣ, କାହାକୁ, କେଉଁଠି, କେଉଁଟାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କର୍ମପଦ ଅଟେ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦରେ କର୍ମ ଥାଏ ତାହାକୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି। କ'ଣ? ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ଉ ଲାଗିଥିବ ସରି ଯେଉଁଠି ଉ ଲାଗିଥିବ ତାହା କ'ଣ? କ୍ରିୟାପଦ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ କର୍ମଟି ଥାଏ ତାହାକୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ବିରାଡ଼ି ମୂଷା ମାରିଲା,
ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଅକର୍ମ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସେ ସକର୍ମର ତାର ଓଲଟା। ମୁଁ ହସୁଅଛି, ଏଟାରେ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଜାଣି ହେଉଛି? ଅକର୍ମ କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଉଡ଼ିବା, କାଶିବା, ଚାଲିବା, ଶୋଇବା, ହସିବା, ଉଠିବା, ମରିବା, ପଡ଼ିବା, ଯୋଡ଼ିବା, ଘଟିବା, ମିଶିବା, ଫାଟିବା, ଚାଲିବା, ଧାଇଁବା, ଚିଡ଼ିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଅକର୍ମ କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦୁଇଟି କର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିକର୍ମ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଦେବା, ପଚାରିବା, ମାଗିବା, କହିବା। ଯେଉଁ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ୟ କାରକ ବା ବିଭକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତାହାକୁ ଗୌଣ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଳ ଅଂଶ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସେ, ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣେଇଲେ। ସର୍କସରେ ଜୋକର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେହି କିଛି କରେଇବାର ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ମୋଟିଭେସନ୍ ଟାଇପ୍ର, ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଉଛୁ, ତାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛୁ, ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ, ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ, ସେଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ବା ହସେଇବା ଯାହାବି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେହି କିଛି କରେଇବାର ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ଧାତୁ ଆ କାରନ୍ତା, ଯେପରି ଶୁଣାଏ, ଶୁଣାନ୍ତି, ଶୁଣାଇଲ, ଶୁଣାଇବ, ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଶୁଣାଉଥିଲା, ଶୁଣନ୍ତା, ଶୁଣାହୁଁ, ଶୁଣାନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଆ କଥିତ ଭାଷାରେ ଏ ଏବଂ ଓ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯେପରି ଶୁଣେଇଲ, ଶୁଣେଇବ, ଶୁଣେଇଥିଲା, ଶୁଣଉଛି, ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ଶୁଣଉଥାଉ ଇତ୍ୟାଦି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୂଳ ଧାତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ଧାତୁ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦିଆଗଲା। ଦେଖ, କର, କରା, କରାଇବା, ଲେଖ, ଲେଖା, ଲେଖାଇବା, ଦେଖ, ଦେଖା, ଦେଖେଇବା, ହସ, ହସା, ହସେଇବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିନେବ ସବୁ। ବିଶେଷଣରୁ ଗଠିତ କେତେକ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା। ଛଟା, ଛଟେଇବା, ପେଙ୍ଗା, ପେଙ୍ଗେଇବା, ଖନା, ଖନେଇବା, ସୁତୁରା, ସୁତୁରେଇବା, ଗେଲା, ଗେଲେଇବା, ଉଞ୍ଚୁ, ଉଞ୍ଚେଇବା, ଉଷୁମ, ଉଷୁମେଇବା, ସଳଖ, ସଳକେଇବା, ମେଲା, ମେଳେଇବା, ଶୀତଳ, ଶୀତଳେଇବା, ସାଉଁଳା, ସାଉଁଳେଇବା, ପତଳା, ପତଳେଇବା, ବଙ୍କା, ବଙ୍କେଇବା, ଉଗୁଳା, ଉଗୁଳେଇବା, ଚିକଣ, ଚିକିଣେଇବା। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ବିଶେଷଣରୁ ଗଠିତ ନାମବାଚକ ନାମ ଧାତୁ। ସଳକେଇବା, ମେଳେଇବା, ପତଳେଇବା, ସାଉଁଳେଇବା, ଉଷୁମ ମାରିବା ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନାମ ଧାତୁ ଆ କାରନ୍ତ ବା ଏ କାରନ୍ତା ନଥାଇ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ରହେ। ଯେପରି ଫଳେ, ଫଳୁଅଛି, ଫଳିବ। ମୂଳ ରୂପ ଆକୃତି ଆଉ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା। ଦେଖ, ବଉଳ, ବଉଳେଇବା, ଦଣ୍ଡ, ଦଣ୍ଡିବା, ଚାଲ, ଚାଲିବା, ପାନ୍ଦ, ପାନ୍ଦିବା, କୁଣ୍ଟ, କୁଣ୍ଟିବା, ତରଳ, ତରଳିବା, କୁଞ୍ଚ, କୁଞ୍ଚିବା, ସଳକ, ସଳକିବା, ଲମ୍ବ, ଲମ୍ବିବା, ରାଗ, ରାଗିବା, ବା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆ, ଓ, ଆ ଯୋଉଟା ଫଳିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ। କେତେକ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କରିବା, ଧରିବା, ଭାଙ୍ଗିବା, ଶୁଣିବା, ମାରିବା, ଦେଖିବା, ଦେବା, ନେବା, ପିଇବା, ଖାଇବା, ଗଢ଼ିବା, ଶିଖିବା, ମାରିବା, ବୁଣିବା, ହାଣିବା, ରାନ୍ଧିବା, ବିକିବା, ପିନ୍ଧିବା, କହିବା, ଲେଖିବା, ପଚାରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ଅକର୍ମକର କ'ଣ? ପଡ଼ିବା, ବୁଡ଼ିବା, ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ହଲେଇବା, ଲୁଟିବା, ପହଁରିବା,
काशिबा रहिबा मरिबा थिबा सुखिबा उइबा जीवा पाचिला पड़िबा कमिबा छिंडिबा तोरिबा इत्यादि कौन अकर्मक। देखो क्वेश्चन आंसर करवा। देखो 85 रो क्रिया क्रिया को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। क्रिया को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। क्रिया को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। ता कोन कोन एबे हम पढिथिलु कर्म अकर्म। देखो दुई प्रकार कोन कोन कर्म आउ अकर्म। कर्म अकर्म दुई प्रकार कर्म अकर्म। जेमिति कर्मर उदाहरण से भात खाए। से भात खाए भातटा कौन हो भातटा हूँ कर्म हो जाए आउ खाए खाए सेटा क्रिया हो आउ अकर्मर से हसे एटारे कौन सी क्रियार जना पड़ू कि नहीं तो यहाँ अकर्म हो क्रिया दुई भाग विभक्त। ऑप्शन बी कर्म अनुसार क्रिया को केते भाग विभक्त करा जायछि। कर्म अनुसार क्रिया को तीन भाग विभक्त करा जायछि। ता कौन कौन देखो तीन भाग विभक्त करा जायछि। ता सकर्म निष्कर्म आउ दितकर्म। दितकर्म यही सकर्मर उदाहरण होछि से पाठ पढ़े। से पाठ पढ़े पढ़ेटा क्रिया पाठटा कौन कर्म हो सेटा विशेष्य। से पाठ पढ़े से हसुची निष्कर्म हो जाउची से हसुची आउ दितकर्म यहाँ दितकर्म बोले देख मु एटी तुमको एक क्वेश्चन देली क्या देली काहाकू यहाँ कौन हो प्रथम जहाकू दिया जाउची ताकू प्रथमा कहती प्रथमा आउ द्वितीय रे जहाँ दिया जाउची मु तुम मानकू कौन देली क्वेश्चन देली क्वेश्चनटा कौन हो द्वितीय आउ तृतीय रे कौन जोड़ा क्वेश्चन देली बुझिपाल प्रथम रे जा को दिया जाउची द्वितीय रे होची जा दिया जाइची जा को दिया होची जोड़ा दिया जाउची किए आउ कौन तुमको प्रथम कर्म आउ क्वेश्चनटा कौन द्वितीय कर्म देलीटा कौन द्वितीय कर्म क्रिया हो ना नहीं प्रथम रे हो तुमको मु एटी एक क्वेश्चन देली तुमको तुम्हें हो प्रथम कर्म काहाकू तुमको क्वेश्चन सेटा हो द्वितीय कर्म कौन बोली क्वेश्चन गले कौन हम कौन देली क्वेश्चन देली कौन देली क्वेश्चन देली सेटा हो द्वितीय कर्म क्रिया। पिलाटी पढ़ुची एटारे पढ़ुची केउ प्रकार क्रिया अटे पढ़ुची कौन हम ऑप्शन ए सकर्मक घोड़ा दौड़ुची एटा कौड़ा हम अकर्मक पिंकुल गप शुणु शुणु शोई पड़ा एटा कौड़ा हम ऑप्शन सी ओ समापिका रीमा गप शुणु शुणु शोई पड़ा एटा कौन हम 90 रीमा गप शुणु शुणु शोई पड़ा रीमा गप शुणु शुणु शोई पड़ा 90 ए हम समापिका दुईटी धातु को नहीं डेस क्रिया गठित होता है दुईटी धातु को नहीं कौन होता है यौगिक दी जन को जोड़िले कौन हम यौगिक भिन्न क्रियाटी को बाछ खाइबा दाइबा पहरिबा चमकिबा एथरो अलग कौड़ा खाइबा से तुमको कौन पचारिले एटा कौन हो से तुमको कौन पचारिले एटा शेष हो जाउची ना नहीं क्वेश्चनटा सरुची ना नहीं से तुमको कौन पचारिला एटा हो समापिका
से रांधुथिबो से रांधुथिबो एटा कोन हिजबो से रांधुथिबो असंपन्न कोन रांधुथिबो असंपन्न सेमाने पेरिला बेले मंदिर दर्शन कले एटा कोन हिजबो 95 मिश्र क्रिया साहाय्यकारी क्रिया केते प्रकार साहाय्यकारी क्रिया होची दुई प्रकार एडा ऑप्शन दुईटी अछि ता कोन कोन कालवाचक सहायक क्रिया आउ दुई रे भाववाचक कोन काल प्रथमे होची कालवाचक सहायक क्रिया ए करे दुई कोन भाववाचक सहायक क्रिया जेमिति काल रे हबो कोन वर्तमान हबो अतीत हबो भविष्यत हबो जेमिति उदाहरण होची से खाउची एटा हबो वर्तमान से खाइची बा खाइथिला सेटा हबो अतीत हेजबो से खाइबो सेटा भविष्यत हेजबो आउ भाववाचक सहायक क्रिया कोन मु जिबा उचित तुमे पारिबो तुमे चाहिले सब एग्जाम क्वालिफाई करि पारिबो चाहिले उचित पारिबो एगुडा को कोन भाववाचक बुझि पालो 97 रे कोन क्रिया सकर्म ओई थिले कर्मपद क्रिया पूर्वरु बसे एटा कोन हबो ठीक बसिबो बापा शिल्पी द्वारा मूर्तिटी गड़ेइले एटा कोन हबो 98 ऑप्शन बी प्रेरणात्मक क्रिया माँ पुओ को जन्म देखाउछंती प्रयोज्य कर्ता टिके प्रयोज्य कर्ता टिके हबो पुओ हबो ऑप्शन बी बापा डाक्तर डाकी जाइछंती ओ समापिका क्रियाटी को चिन्ह कोडा हबो इटी ओ समापिका बापा डाक्तर डाकी जाइछंती ओ समापिका कोडा हबो डाक्तर हबो ना नहीं डाक्तर ना डाकी हबो ना डाकी जाइछंती डाकी डाही जबो ओ समापिका केतोटी समीकरण पद अछि एटा चारोटी अछि कोन कोन गोटी हला पुरुष समीकरण जेमिति प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष प्रथम रे जेमिति आसीबो मु म आ द्वितीय पुरुष रे आसीबो कोन तू तुमे तृतीय पुरुष रे से माने एटा चारोटी ओके चारोटी रो प्रथम हैला पुरुष समीकरण द्वितीय रे हैला वचन समीकरण वचन कोन एक वचन बहुवचन टी टाए टे एगुडा को कोन एक वचन बहुवचन तापरे 3 रे आसीबो लिंग समीकरण लिंग रे केवल किछि क्रिया अनुसार बदलिबो लिंगर जेमिति से पुओ पिला से जाउची एटा कोन हे जबो से जाउची बोले एटा पुओ जाउची ना झियो जाउची एटा पु सेमिति से जाउची से जाउची एटा पुओ ना झियो बोली जानिबो एटा पु एटा स्त्री एटा किछि क्रिया अनुजाई एटा बदलिबो लिंग समीकरण रो आउ 4 रे आसीबो काल समीकरण जेमति वर्तमान अतीत भविष्यत आउ 102 रे देखो 102 रे सइला पुओर भाग नै एटा कोन हे जबो क्रियाज विशेषण ऑप्शन सी विशेष्य ओ विशेषण नै डेस क्रियापद गठित हुए कोडा हबो 103 रो कोन हे जबो 103 रो ए नाम धातु क्रिया हातेइबा कोन केउ क्रिया अटे नाम धातु क्रिया अटे
शिक्षक पिलामानंकु व्याकरण पढ़ाउछंती कर्मपदटी को चिन्ह कौड़ा हम शिक्षक व्याकरण पिलामानंकु पढ़ाउछंती कौन हम 105 रो व्याकरण ऑप्शन सी। तो सांग माने केमिति लागला क्लास कमेंट कर आउ काली आमे देखिबा कोन काली को विषय पढ़िबा कमेंट करी मते कहबो। ओके रहिली धन्यवाद।